Halo, selamat datang kembali denganku Christina Silitonga. Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Setelah beberapa lama tidak mengupload video, kali ini aku datang kembali membawa semangat baru. Kali ini aku akan bercerita mengenai keadaan kami selama karantina yang sudah dimulai sejak bulan lalu, yaitu awal bulan Maret. Dan sebenarnya aku sudah melakukannya, namanya quarantine self, karena akhir bulan Februari ketiga anakku itu sakit satu demi satu. Jadi aku memutuskan untuk melakukan karantina di rumah, dan sejak itu pula sudah mulai banyak isu dan kasus-kasus yang terjadi di Jerman. Tentu saja kita saling berbagi informasi sesama orang Indonesia di Jerman. Beberapa video ini aku rekam sebelumnya sejak awal bulan Maret, bagaimana kita melewati masa karantina. Nah, sekolah di sini sudah diliburkan, sama juga seperti di Indonesia. Ini adalah cuplikan pada waktu anakku belajar di rumah. This is our homeschooling during the corona times, because the school are closed and we have to study. And then look at this, so many paper that Alex has to do at home. So it's not holiday, Alex, and this is again. So suddenly the parents now becomes the teacher. No, no. So now we are doing the Deutsch. To be honest, I'm not really Want to be confident. Hannes? Yeah, I want to say Und dann kann ich Quatsch machen. I just want to say, ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher als Lehrerin für dich. So, lernen zusammen ist ein bisschen Aufforderung für mich. So, Nein. so, geht los? Ja, du Okay, kannst nächste. ruhig 100 Teste machen. Ach Du so. kannst Teste machen von mir, wenn du willst. Teste machen. Du Testen machen zu mir? Ja, ich kann einen Test. Nee, Doch. ich bin die Mutter. Nein. Okay, komm schon. Ich bin So, this is der Frühling. Der Frühling. Und dann this is der Erde. Okay. So Alex, I think you have to writing in the good way. Your writing is a bit messy. Look at this, make it clean. If you are making wrong, you have to make it clear, okay? Look, like it is. This is good. Now, look. Divise, Wunsen. What is it? What is it? What is it? Where's the B? Make it B. Bringen. In the good way though. This is good. Sie bringen. Okay. Der Käfer. Osten. Okay. Next. Sag mal doch. Next. Song 30. So, I have to control. So, ich muss diese the Blätter kontrollen. Aber ich brauche Hilfe auch. Hey, ich helfe dich. Du hilfst mir, aber das ist deine Hausaufgabe. Hey. Okay, wir helfen einander. So, liegen. Himmel. Klingt lang, liegen. Genug. Aber guck mal, dieser, look at the stride, Alice. This is not clear. Make it in the good way. Bitte. Was denn? Where's the thingy? It's gone or not? Lieb? Ja. Good. Himmel, der Himmel. Gut gemacht. Oh, Nomen.
Okay, liegen, verben, Himmel, Nomen, werden, warm. Where's the R? Where's the R? Warm. Warm. Ah, come on. Oh, Nick, I need to make it by blue or green. I need to make it green. Green. No, this is warm is adjective, Ale. What is the verb for the adjective? Cool. Groen. Liegen is verben. What is the verb for the verben? No. So, what is the verb for the nomen? Oh no, die Verb ist rot und Aha, so Und liegen Nomen. is muss rot auch, oder? Alexander, now make it writing. Warm is okay, make it warm first. Make it writing warm. ich glaube, Alles gut, warm, make it warm, R. So, actually, we have triple job right now. The other girl is there. I can call him. So later we will make it activity outside because the day now is still morning, a bit chilly, but soon during the day we can play outside. I Okay? got still nothing for blue. Yeah, you will get your present when everything open again, when it is get wieder normal zurück. Aber jetzt, wir müssen konzentrieren But I want to sein. get a game Minecraft. Next. So, akhirnya Alex udah selesai mengerjakan PR Deutsch. Are we a good team today? Yeah. Kita satu grup ya. Kita belajar bahasa Jerman. Bagaimana Alex? What do you think? It's good? We are teamwork? Yeah. Are we a good teamwork? And Yeah. now Alex is Pause machen. So Alex Outside. want to take a rest, Pause, Outside. playing outside. Let's go. With my sister. Okay. Okay. Nah, kita diberikan materi apa-apa saja yang harus dikerjakan anak setiap harinya sepanjang masa karantina. Sudah memasuki liburan Pasca. We are playing Monopoly, but this is special. Starting it. We're just starting, and I get 2 points. Mama again. yeah. So who's getting the point now? Me, I got Mama. But Uh-huh. Mama, I get 3 Mario coins. Monopoly. Yeah, and Mama, This that's is from in Müller. Deutsch. That's from It's a bit difficult because everything, the instruction in Germany and the instruction is completely different than Mama, classic Monopoly. Ich nehm gar nicht 3 Münzen. Oh wow. Mama, und I have eben zweimal Münzen. Oh wow. Zweimal So let's do. So where I am now? I'm here. This is my things, yeah. And I'm Wow. here. And this is the Punkte, not the Eins and Ich Fünf. tausche. Ich And this is tausche. the certificate with the 10 Punkte. So it's not Geld, aber Punkte. Okay, let's play again. Beberapa hal yang ingin aku bagikan selama masa karantina di rumah di sini adalah aku juga baru sembuh dari sakit. Awalnya itu aku mengalami panik sedikit karena aku tinggal dengan 3 orang anak dan notabene bila terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan itu tidak ada yang mengetahuinya. Februari anakku itu sudah mengalami yang namanya kalau di sini disebut gripe atau erkältung, terjadi pada masa musim dan itu banyak kejadian anak-anak sakit itu di bulan Januari dan Februari karena masa pergantian musim antara musim dingin dan musim semi. Anakku tuh sakit, panas, flu, batuk, dan salah satu Clara juga mengalami muntah. Jadi awalnya 2 hari pertama aku nggak langsung bawa ke klinik karena aku pikir aku harus lihat imun sistem anakku, dan setelah itu aku putuskan dan setelah diperiksa anakku hanya sakit flu, virus flu biasa atau disebut juga dengan gripe kalau di sini. Dan itu memakan waktu masa penyembuhannya itu karena nggak serentak semua mereka sakit. Jadi mereka tuh sakit satu persatu. Jadi pertama Clara, anak kedua,
dan selanjutnya Cindy, dan yang selanjutnya adalah Alexander. Nah, puji Tuhan aku nggak ada sakit waktu mereka mengalami yang namanya sakit gripe waktu itu. Sekitar 1 minggu yang lalu, aku juga mendapatkan sakit. Nah, apa yang ku alami yaitu sedikit demam, dan setelah demam aku pikir ini hanya flu gitu ya. Flu, setelah itu aku bersin, oke, tapi nggak langsung flu, masih kering ya. Dan setelah itu aku sedikit tenggorokanku tuh mengalami peradangan. Dan sebagai informasi, aku itu kalau sedang sakit flu berat, tenggorokanku juga akan diserang dan aku bisa sampai tidak bisa ngomong. Nah, kali ini apa yang telah terjadi adalah aku nggak hanya mengalami peradangan tenggorokan, dan itu kadang tengah malam 3 hari berturut-turut, itu sangat perih sekali. Dan setelah itu, bukannya aku mau membuat drama atau membuat semua orang panik, tapi dalam keadaan sekarang ini lebih bagus kita bercerita kepada orang-orang keluarga atau teman-teman yang berada di sekeliling kita, karena saat ini kita karantina dan tidak bisa saling berkunjung. Dan aku notabene adalah orang Indonesia yang tinggal dengan 3 orang anak sendirian. Terjadi sesuatu denganku, tidak ada yang tahu. Aku nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Aku kabari semua teman apa yang sebaiknya aku lakukan, karena sakit peradangan ini aku bisa merasakan radang tenggorokan itu tidak bisa bicara lagi. Good morning. Yes, I love pancakes. Okay, Look my pants. so good morning. I feel a bit better, but my throat is getting worse. But anyway, we'll see you later, okay? I love pancakes with the pancake challenge. Let's make pancake now. Yes. Aku sudah sembuh, dan ini dia. Walaupun suaraku tuh belum 100% sempurna, tapi paling tidak aku sudah mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Jadi sekarang aku bisa menyelesaikan video ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!